बंगाल झारखंड सीमा पर डुबुरडीही चेक पोस्ट में आज एक अजीबोगरीब वाक्य पेश आया। रोज की तरह जब बस चालक और अन्य परिवहन कर्मी अपने अपने काम में व्यस्त थे, तब एक गाड़ी में 3 व्यक्ति आए। उस गाड़ी पर RTO लिखा हुआ था। उन्होंने कुछ बस चालकों को रोक उनसे उनके परमिट मांगे। बस चालकों का कहना है कि उन 3 व्यक्तियों ने उनसे उनके मोबाइल ले लिए और स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बसों का परिचालन अवैध तरीके से हो रहा है और तकरीबन आधे घंटे तक उनसे पूछताछ करते रहे। जब बस चालकों ने उन 3 व्यक्तियों को पूछा कि मामला क्या है, तो उन लोगों ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। हम लोग आगे जाम था, उसके कारण से हम लोग साइड में गाड़ी लिए। उसके बाद सोचे कि इधर उधर से गाड़ी को ले जाएंगे, पैसेंजर गाड़ी है। तब तक वो आगे साइड करो, कागज पत्र ले लिया, टिकट ले लिया, कंडक्टर को मारा है ना, ड्राइवर को मारपीट किया, खलासी को भी किया। हाँ, और उसके कारण मोबाइल ले गया, कागज पत्र सब छीन छान के ले गया। इसलिए और हम लोग बहुत चकाचकी किए, पैसेंजर सब तब गाड़ी को छोड़ा, तो गाड़ी को RTO ऑफिस लेके जा रहा था। RTO साहब थे वहाँ का, नियामतपुर। अभी वो बोल रहा था कि जो गाड़ी को साइड करो, ले चलो, गाड़ी को घुमाओ और ले चलो नियामतपुर थाना, वहाँ पे लगाएंगे। हमने पैसेंजर को भी ले जाइएगा, उन लोगों को रखने का व्यवस्था है पैसेंजर को, कि उन लोगों को पहुँचा के आते हैं, उसके बाद को जहाँ रखना है रखिए। बस यही बात हुआ है। हाँ, पहला बार हुआ। और बस यही, हाँ, खलासी ड्राइवर कंडक्टर को ठेला धकला मार धाड़ कलर पकड़ा पकड़ी हुआ है ना, और इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। बस साहब बोला कि जो सो लाइसेंस ले गया, मेरा मोबाइल ले गया है ना, कागज पत्र गाड़ी का जितना परमिट जो भी कुछ कागज पत्र था सब ले गया। बस गाड़ी हम लोग सारा पैसेंजर सब पूरा जो है सो हम लोग भीड़ किए। उसके बाद वो हम लोग को छोड़ा, सारा लेडीज जितना जेंट्स है सब पैसेंजर सब भीड़ किए, तब छोड़ा। वो कितना देर बस खड़ी थी? करीब आधा घंटा 45 मिनट के करीब, 45 मिनट के करीब खड़ा करके झमेला की। रांची से आसनसोल दुर्गापुर जाती है, पर डे चलती है ना। आपका नाम? नेपाल चंद्र नायक। गाड़ी चालक है। গাড়ি দাঁড় করানো হলো, দাঁড় করা ড্রাইভার খালাসিকে কাগজপত্র চাইলো, যা চেক করার চেক করলো। তারপরে গাড়িটা কমসে কম 1 কিলোমিটার পেছন দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন আমরা সব নিয়ে দাঁড় করালাম গাড়ি, আমরা অত দূরে যাব না, আমাদেরকে জায়গায় পৌঁছিয়ে দাও। তখন ওরা বললো কি আমরা পেছনে পেছনে যাচ্ছি, করে গাড়ি ছেড়ে দিল। RTO ছিল, RTO গাড়ির মধ্যে RTO লেখা ছিল। প্যাসেঞ্জার ছিল বাসে? বাসে পুরো প্যাসেঞ্জার ফ্যামিলি, আমিও ফ্যামিলি নিয়ে আছি। এরকম হ্যারাসমেন্ট করা হলো? ভালোই হ্যারাসমেন্ট হলো। 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা ধরে ওইখানে, মানে 1 ঘন্টা আগে গাড়ি পৌঁছতো ওইখানে। এই রেগুলার না আজকেই হলো? আজকেই হলো। আজকেই তো এই গাড়িতে আমরা রেগুলার আসা যাওয়া করি, তবুও তো দেখলাম আজকেই হলো। কি বলছিল RTO? কি বলছিল? RTO কাগজপত্র চেক করে, যা চেক করো, কেস করবার কেস করতো। ড্রাইভার খালাসি 2টো মোবাইল ছিনে নিল, মারধর করেছে। ওদিকে গাড়িতে বসিয়ে 1 কিলোমিটার দূর নিয়ে গেল। আমরা ভাবলাম যে আসছে, এবারে গাড়িটা স্টার্ট হবে। ও গাড়ি আবার ঘুরিয়ে আবার ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে। তখন আমরা দাঁড় করালাম যে এত দূর যাব থানার মধ্যে, তারপর কখন গাড়ি ছাড়বে। আমাদেরও তো প্যাসেঞ্জার, ছোট ছোট বাচ্চা আছে, সব আছে। কি নাম আপনার? আমার নাম বিদ্যুৎ গুপ্ত। आप लोग क्या देखे? गाड़ी रोक करके आधा घंटा डिस्टर्ब किया है हम लोग को, रोक करके इससे पेपर मांगा और बहुत सारा चीज अपना मांगा। 2 हम लोग का गाड़ी 30 साल से चला ले गया, और हम पब्लिक को पूरा परेशान कर दिया। गाड़ी को घुमाया, हम लोग फिर उसका बगावत किए, तो उसके बाद हम लोग को छोड़ा। कोई गाड़ी में लिखा हुआ था? हाँ, पुलिस या कुछ? RTO लिखा हुआ। मोबाइल भी ले लिया? हाँ, मोबाइल 2 मोबाइल ले गया। ड्राइवर आपस नहीं किया मोबाइल? नहीं, आपस नहीं। बताओ, जाम लगा हुआ था। আমাদের মন্ত্রী মাননীয় মোলাকাটকে আমরা জানাবো, আর যে ভুল করেছে MBI তার উপরে লিগালি অ্যাকশনের জন্য আমরা কিন্তু প্রস্তুত হচ্ছি, আর আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি। আমরা বিলম্বকে সাসপেন্ড চাইছি যে এভাবে যাত্রী এবং ড্রাইভারদের যেভাবে মানে হ্যাকেল করেছে। কারণ হচ্ছে এখানে মামাটি মানুষ সরকার আছে, আমাদের নেত্রী হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করেন। এভাবে যারা সাধারণ মানুষকে এইভাবে হ্যারাসমেন্ট করবে, সাধারণ মানুষকে এভাবে হেনস্থ করবে, তাদের কিন্তু আমরা কোনো বরদাস্ত করবো না। যে যত বড় অধিকারী হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা লিগাল অ্যাকশন নেব। আমরা আমাদের নেতৃত্বকে জানাচ্ছি, আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি।
আর আমরা অবিলম্ব বলো 24 ঘন্টার মধ্যে ওই এমবিআইকে ইমিডিয়েট সাসপেন্ড করতে হবে আর যে কাগজপত্র যে সিজ করা হয়েছে অবিলম্বে যাতে গাড়ি ফেরত পায়। আমার ব্যাপার একটাই আছে, যদি গাড়িতে কাগজপত্র যদি ভুল আছে তো যাত্রী যে ও কী দোষ করেছে, আপনি কাগজটা সিজ করে নিন, সিজা লিস্ট করে গাড়িটা ছেড়ে যাত্রীকে কমসে কম গন্তব্য পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে, তো তাই তো সিস্টেম। তো আপনি সামলা করে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে 10 কিলোমিটার চলে গেলে, ছোটো ছোটো বাচ্চা বললো কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছিলো বাসে, মহিলা একটা অসুস্থ মহিলা কি একসম আগরওয়াল উনি এখানে ছিলেন গাড়িতে, ওনার পুরো ফ্যামিলি কান্নাকাটি শুরু হয়ে গেছে। কোনো রকম পুরো ঝামেলা যখন হয়েছে, পাবলিক যখন পুরো মানে পুরো ঝামেলা করতে শুরু করলো, তখনই উনি ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে নাকি এমবিআই ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেলেন। আর কে আছে না আছে আমরা আরটিও সাহেবকে বলেছি আর আমরা আমাদের নেতৃত্বকে জেনে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেব। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।